नो चार्जिंग प्रॉब्लम आप कैसे ठीक करा। मॉडल नोकिया 200। चलिए पूरा खोल दिए, आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऑलरेडी जंपर ले चुके हैं, आप भी ऐसे ले सकते हैं। देखिए चार्ज नहीं हो रहा था, यहाँ से यहाँ जंपर लिए। देखिए दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी जंपर लिए हैं। देखिए थोड़ा सा जूमिंग करके दिखाना चाहेंगे आपको यहाँ से। और यहाँ मैंने जंपर लिया, आप भी ऐसे लेके ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट करना ना अपना। वीडियो को चैनल सब्सक्राइब